Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan ta'azimi alina ante berota Dr. Musakir MA selaku guru kita semua, dan malam ini beliau diberi amanah sebagai panitia pelaksana. Sebenarnya berat saya bicara atau memberi nasihat ketika guru-guru kita hadir, tapi ini karena amanah, mohon barakahnya guru tak, mohon izin. Yang kami muliakan alina temalabita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para imam, para tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, anak-anakku dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. Kita satu alma mater, saya juga dari UIN, jurusan Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan, S2-nya juga sebenarnya di UIN. Yang kami muliakan ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini, yaitu makun raya telungas somelo nacara demi menanamatin rumah tangga, mengurus semua, sampai-sampai biasanya pun ada api iwetun nacara dia na perhati kangi ceramah nasabak mataku nih. Mudah-mudahan akreso tamanang untuk matampa barakat peringati peristiwa Allah langam marajana nabita dua dimensi. Allah langalino si bahwa Allah langalangi. Ia ko Isra elino nonroy, tapi ia ko Mi'raj elangi na bicara. Nahiro na bita aja na bicara sebelum peristiwa Isra na. Nasabak dua telu peristiwa na alami na bita sebelum dipanggil menghadap. Tapi ia ro kotomak bicara hikmah berarti to melong mala guru agam. Pak ya kotomak kada hikmah berarti sebenarnya ilmu. Pak disengat. Jadi mudah-mudahan madosa kak nareko macarama kak nadegaga pak disengat telologa. Nasabak saya diminta menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Ya pokoknya melobami ya curitan magampang. Iya, may ko HP ko memi ya curitan. Jadi mudah-mudahan atu dengat terhilalan na ya waktu cinampa na pasiruntuk moki po Allah Ta'ala dua telu pak disengeng imak ginawat dia laboko tamawari untuk melalui kampung aja jangan napong Allah Ta'ala. Nasaba iya itu pak disengengin nareko layap punai betul na iris sangin ade ni amalkan cik dito pacalah. Iya malkas sinade na to ikhlas masalah to. Jadi
Megay ka tanggung jawab na to. Narima ko na naro. Nomor siddi pada marisa nga riseseta makkadaya. Iya ro nabit tawatun na melo lay palalang. Iya ro malaika enapue mematui arona nabitta di belah. Ya kui di makadaki operasi. Tapi agan na nabitta ialah menurut riwayat jantunna. Angka makkada ibisai, angka to makkada lay tambai wibaraka, angka to makkada iyaro ipakewe pasigis sa jantunna nabitta ilisari baraka. Jadi telu iya ko pasarea makkada ibisai atinna nabitta. Ko pasarea. Iya ko ulama hikmah makkadai di-upgrade betongan na lay tambay wibaraka. Nasaba melo ipalalang. Iya ko patareka makkadai de na mungkin ibisay. Apa na dia na macarepa tinna nabitta. Kemudian nurnya Rasulullah sudah sempurna. Aga pala maka dayarwe ipasigesay si bawa atinna nabitta iya mi Romelo ipancaji Pak Burah. Jadi alingi kesempatan wa samsam untuk menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi ko patareka. Jadi ulama-ulama kita itu di tarekat mengatakan sitongan natannya atinna nabitta macarepa. Dek to na kurang natinda nabitta. Wa samsam ni melo na pancaji Pak Burah po Allah Ta'ala. Sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua, melo ipatambai baraka wa samsam. Sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yan tu ampai koninung ite wa samsam. Nasori. Nasaba air itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi sibalikan nanita. Pada itu Hajar Aswad, maka laki itu di Hajar Aswad itu ya sikit dangit bawi koto makasana matawa apa. Maka dia itu pandai tapa hakiki. Tanyaji Hajar Aswad tu mulia. Pura minabau nabitta yampai melomana tawe bawi. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabitta watun na matawa apa. Nalesilakor tayo makbab. Tanya Hajar Aswad nabau. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Jadi makiro ko pahang tarekat. Yang ketiga, engka betul tu biasa masaworo narampi pacara may makada iro nabitta ko malalangi angka alutu tu ulunna betungan na macino nasaba itu li angka alu macuri makada itu pandita tanya tu nabitta mitau nakan na matasso makada ipatareka matanna miyasoy na jagay po ang Allah Ta'ala nasaba ya ko si lampu cahaya na si Banabitta hancur imatan nasa karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Iya. Jadi itu kalau di tarekat. Mak bicara hikmah nih. Karena pe alasannya ya rona. Mak bicara hikmah nih. Magi na atinna nabitta itu pesan. Maka da iro tau melo mas sempajang sebelum mas sempajang paresay jolo atita paresay nanya kotie age paresa nomor di nia apa aku yati monro yaro nia itu mas sempajang pakan jaki meki malalang nia jadi pakan jaki nia jolo aga akat tanato joka nah sabayam itu ini Pak dakwah makoto pacarama itu pakai singi rampan na nyawa ni pakan jaki nia apa ia nasalak ko nia masalah lomon. Makanya alena pangulut ta Imamun Nawawi ad-Dimashqi lalanna kita na hadis arba'in. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Mahinan kania ena pamula layolo. Karena semuanya akan tergantung pada niat.
Tauria si bawa ikhlas kominiana. Mas sampaja sunat te tulu masjid si bawa sampaja sunat toba nia eminonroy pada mia bacaan. Kata berek na pada matui. Agak beda na sampaja toba si ba sampaja jene. Pada tu taka berek bacaan rokok na pada. Dua rakam tu tapi nia na nonroy na beda. Sampaja sunat musafir dengan sampaja sunat hajat. Pada may sampajana tapi niat na nasabari na beda. Jadi itu niat pantila. Melo kilo masa padale pangoje na kanto melo sapa-sapa pakam ja cicilan motor ya to itu mulolo kamu mate. Itu tapi aku makan melo sapara dale halala wija keluarga yang kakam menang kasih wadi nang ketipa aku ko gamay napai jok kamalolo ngamneman ni. Oyatona napake tau pandrita ogie najelaskan ni berdasarkan hadis Nabi. Engkau ko kita nalena pangulut ta Imamul Ghazali maka da ya kidi itu ogie makadaki sampajat tepetuh. Ya toh? Niat tu. Ya nak kena teh sampajat tepetuh niat na ya tu. Niat. Apa niat mas sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Dua tu niat. Angka niat na sampajange, angka to niat melo mas sampajang. Kenri niat na sampajange. Iya koto melo kata bere, angka to patamay oko kata bere. Dua-duanya dibolehkan silahkan. Jadi angka ya ko makadani Allah, ya ko makadani ko niro na patama niat na usolli pada salatul isya. Di situ masuk. Jadi dena lapalan niya na atau ati minasaba oki kata bere na patama. Tapi iya mi tawat di patama oko kata bere na reko makanja mematui apa siap bujuna di lala sampajana. Tapi iya ko dena lancar men tu malampela ada ana Allah. Na sabak napai itu ini mana itu. Iya ko makanja mo menyamang ita sa di mapangolo ipatame ko. Iya mi kode tulle yolona. Letu pinya enapa ibuah kata dere. Makiro. Iya nariasan niat sampajak tapi niat melo mas sampajak kenroy. Maka de to pandrita. Okko sujuk pacapurang wading. Iya mo sujuk pacapurang mas sampajang nisa. Nia kameman ni mas sampajak sub. Atau iya muat melo mak beresalang. Magi beresalangnya na dua. Lo atau lo abio. Nah iya tu tau mak beresalangnya kak dua mi. Tau si runtu si batau masarang. Ya na tu ko tau mak bicara hakiki. Pitu isak na beresalangnya. Nomor di aja mula pesangi waktu sampajangnya na rekode pemusumpungi sampajangnya mangolo. Makanya lo atau wijolo napa lo abio. Yang kedua. Iya tu mak beresalangnya nasa baruh mu polisi runtu puana angkai rewa beresalangi. Aja nu bahas manangan walam pela dia matu ko tamel ko. Jadi itu kuncinya maka dah pasti sumpungi. Apa iya ko mututu assalamualaikum nademu sambungi inak cinampak itu sampai jam 5 menit masa pajangisa 5 menit masa pajang mangaribi subuh mahkotok. Nak kalima mau tu mas sampaja 5 kali 5 25 menit ia muak gosip sijak bangkerot itu jadi itu ya agana ya natu nak kada nabita kau hadisa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ajak tapak petuh namo tu tinro ya mahkotumi tu. Iya kotomelo matinro kawan ni bitanya kameman kak matinro masih supaya wadi ngak moto masam pajat tahajud siaga tak matinro ire kingi pakasiyang nasabak tinro na untuk sampaja. Iya. Yang kedua kaya tinro makia pala tahu pura masam pajat tahajud nama takko nasadi na dia penatama subuh maka mereka jolo istirahat untuk mata jawat tu sampaja. Siaga eta nama tinro ya tu pakasiyat tu ya tu. Kaya kapi patinro makia pala etau na serie dosa.
Higayasan mak gosip ita we maka da ko de ulo matinro ya namu ya ka cucu to. Itu maka da jolo-jolo cakar dula da ka asa di meka lo matinro. Itu namanya tidur ilahiyah. Ya. Ya pokok macara ma pita na tinro. Tidur syaitaninya. Aduh. Ya to si ko cakar dula da kita tinro maka dete tidur sunnatullah. Iya. Dena wat dingi gau bawang ngalele. Ya ko to cakar dua tinro ki. Aja tapas tasis saya lihat makal benjok na mata. Iya. Napan itu ko to mak guru iya biasa udah ripa penjelasan na guru taro ko tareka makada. Iya gitu nak malaika na pangarui memang tu ati. Jadi kenroi namanya ga malaika tatta tu lima tanang ngatimmu na ko tau tanang ngatin na malomo tu matinro. Yan na tu nakade kome komis sangi malaika magampang yan ang konro monroy cinampa mo tinro may kaya ka tu malaika na. Iti tanigare kaya gawat tu na to mabasa matinro. Ya ko to masikiri. Komo macan na bilang pilangin na tak din na. Itu karena para malaikat itu mendekat. Yang kedua kaya ko to mangaji. Napay talulang pa ibaca si garu-garu ni berisina. Iya, itu karena resonansi malaikat. Yang ketiga kaya narekot mendra ipakato beko mimbara eko juman. Nah sabat tamamanan itu malaikat rahmat itu mengambil sak. Kaya na tu ampay matagampang matinro tay na nagalulu je mata na kapat jamoy. Yan na tu ampay na anjur kang ginabita salah satu tanda orang yang alim dalam fikih malampi isampajan na nakatobana. Jadi itu resonansi malaikat. Kaya kasi waktu namanya ka malaikat. Iya ko subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntuk. Yan na tu ampay ko mangaji ta ko masigi ta kada jolo utin-rutin cinampa masalawa piwoto masyap pita pesading. Iya, itu karena resonansi. Iya na tunah kada tau panrita ya. Iya na angka bola monroy. Na de na me matinro matamu. Tuli mak galere ko kamara mo pura si ko je titilo atau titi si ko labio. Na cia makapat jam matamu cia matinro. Mututu matamu de je na me matinro. Iya tu boleh makurak-kurak barakai. Iya na tunah kada nabita. La taj'al buyutakum maqabirah. Itagur isahaba bukan karena tidak sholat. Tapi napamasangi sampajan ko masigi sehingga Nabi minta dikembalikan sebagian ke rumah. Makanya upasangi. Menurut apa hangan na tau panrite bese wunri mak guru. Maka daya hak desa na nabita perintah. Maka da aja na kumanam masigi mujama sampajammu. Tarong ni sampajak bolam. Kapo tu tahu mas sampajan yolo na isa ko to ni masigi sampajang isa pura si sama sampajak sunat tu ko masigi aja. Iya ro masigi engka na baraka na. Bola tami makurak-kurak baraka. Bawai sampajak sunat yang lo nak berita la taj'al buyutakum maqabirah. Aja mu panca jiki buruk long ni bolam. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Angaji kukur. Iya. Apakah boleh membela baraka na tu ko? Apalagi bola tay di makoko akan makalilian ni. Dia na pada biasa. Iya ko boleh riolo, dia na mega setan na. Yo makoko mega ni. Apa ini taro setan o kilala boleh? Kika wakana taro setan. Nomor sit di kamera si bawa kamera mandi WC. O kilala kamera monro WC. Nagay baca ko to tama WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Na ya kui baca ya rona sujinge laukenre. Loki kamarai. Nama kakan jaun ronan. Itu negara. Nama nama gare. Iya biasa kang WC yawai. Bolaju to bu maka bele monri. Jadi potensinya jin itu tinggal di dalam rumah. Edek to nama lakda. Tapi ia makokoe sigaru. Nama salana. Ia ko tak buka pintun na WCW. Na ta silam okui kamara monro.
Berarti angka hukumi maka danamu iya kamara eman caji WC itu. Iya nanti ya maka dade toa kada rewa ki bongkar rai WC tak de. Maka dama aki buarangi dua palaca. Angka palaca pole saliwang, angka palaca pole lalang. Iya kau masuk kita laca. Laca ya rok pintu na kamara mandiri WC aja na tak buka. Iya. Sabak idi mato. Napa nih makoko aja macapa nih anak mondri. Iya ro nabita na pasang ya na melo labu matan na suruh manang ya anak-anakmu jangan berkeliaran sore tama boleh tutu ipintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya ko napak gurung ibelisi lokko Abu Hurairah na sore baca ayat kursi kong kay tutu supaya dia na tamah. Tapi ya ko patapulo jendela na may baca ayat kursi may tutu. Dia na tatutu dia na selesai na isah. Gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah. Aja na nibuka iro anak-anak ya nama celak nama tanah semelo labu suri tama boleh. Aja na saliwas supaya dia nak kenai pengaruh-pengaruh negatif. Na iya makoko ay kumelabu matan na na pamanang yang masuk selfie sunset gare. Tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian, ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalang. Dua beresalang napak gurungi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaca ko tama bola. Supaya ia rojingnya macu ko idi, ia narututu ipintun na. Na dena tama. Paya ko pole tu masigi ento rewat lau bola. Nang kajingo ko tu macu tu. Pole pasa makoto. Pole ki apalagi ko mangaribi ni. Jadi nacuri kita jing, ya nanti dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat jalur masuk. Jadi itu sitongan na beresalang ternyata utuh bawang beresalang itu namun ya tu jingin lawat tu itu gunanya beresalang. Jingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pinasorangan. Fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alaihi. Aga ia koto tamak kuilalap boleh nasurut nabi tak beresalangi alewi. Jadi itu tuh koto tamak ko boleh akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca. Mainan kaya roh. Assalamu alaina tilawi supaya salama ki okuri lalan na bolata. Ye kung kapangaruh-pangaruh makalelek din akan naki. Yang kedua wa ala ibadillahi sholihin yana tu malaikat pamasewe ang kapilalan na bolata. Ia komelo ki malomo-lomo daleta tatambay ni kulu Allahu. Paangka nawasiatkan Nabi tako sahabat na pula Yaman maka daya ko mubaca kulu Allahu kotama ko bolamu. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Na namal kato ngangiwe rewa ipo yo ko Nabi tanasa tannya bam madecin namo bali bola aku macho to madecin. Jadi nak tahu pandrita itu ia nang kata baca kulu Allahu ko pore mak beresalam na baca kulu Allahu insyaallah namo bali bola na macho to sogi. Nah, ya roh. Tanya di bawah. Iya. Tapi ia rokulu Allahu. Angka na tahu pandai ta maka da cicamo, angka tahu maka da baca ketelu patam maka sisa ngi Quran. Itu. Apa ya kui baca ketelu kai tamar ini. Kada mak kena ketelu, tapi aja mau tale pango ko pintu tam kulolot Allah subhanahu wa ta'ala. Maka da sia tu matu bali bola ta balampi to baca na yere. Tama moki lo lalang lo kamara lo ke yang penting ketelu ta baca. Iya, itu. Iya. Jadi sisa piu pakulinga maka da iron nak boleh iusahakan ni nang kabaraka ilalan kaya ko masigi manasani. Jadi ya ko meki mangaji aja na ko masigi ko ni bolata. Iya, ko bolata. Meki masam paja sunna ko boleh.
Iyan na mo sampai paralu ako masigi. Angka riwayat pura ubaca al hadis au kamakal. Nanti guru tak yang luruskan kalau saya keliru. Maka daya rumah sigi de natatto di masigi risi de onrong na rekode na pura tatti wadio na nabitta kutonrong. Isi sapi pakoli de natatto di masigi ataupun musalla o kosi de onrong na rekode na pura tatti wadio na nabitta kutonrong. Nah sabayaro nabitta wattun na sebelum mate napasanga memang maka daya ko pole mati-mati ko baja sanga dia iya roe na sumur garas mo pake dioka napasanga. Jadi mandikan saya dengan air sumur garas, itu ada di Madinah, air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Itanya we samsam. Kayaknya di jamaah haji jamaah umrah kalau ki mengumrah aja na we samsam bawa yala to rewa lo toki malay we na sumur garas mo si botolo aku ami kota ko angka keluarga li sulori pamasena po ngala taala iya rowe dio patutu na iya na rota campur air sumur garas yalay baraka we dio na nabitta makokoy pura natutu tayo seret na so untuk merenovasi. Tak buka nih, sudah 3 bulan, 4 bulan yang lalu sudah dibuka. Tapi antri tahu apa iya ro pole siwa ro malenga we nasa we mate tantri ustas. Ya kok we samsa de to tantri tapi kok ro nasa ngantri ki. Iya, karena itu air agak kanjaknya. Megai ka menurut penjelasan guru tar. Ya nangka anak-anak magampan akan na gangguan jin. Naruya tayo na siapa aja. Tasurin minung ngiro na mo si tatgo. Ya natama ya tu air sumur garso ko watakalena. Hancur ya tu jingi ko denasu. Jadi itu air sumur garso itu. Tapi aja tuh si kalau umrah yang rotakatai. Jadi irwatunay dio nabita irway dio na nabita denan no okkotanay lari menre ni. Pas setelah Nabi dimakamkan kemudian hujan pertama itu disitulah air mandi Rasulullah ikut ditetesan air hujan. Kenro angkat tappa oku itu macam masigi. Dena kama lino na rekode na tatto masigi musalla kutu onronna way dio na nabita mitti. Termasuk masigi. Yan ito ang pemakadaya itu masigi terkoneksi langsung si bawah oleh malabina nabita dan juga disebut tempat yang penuh dengan barakah. Makir. Jadi itu ampai koto tama masigi ijagai. Nah, tajagai masigi tak. Jadi dia sembarat tuh. Ajarkan anak-anak kita dengan adab di dalam masjid. Itu ampai dek tu nawat diala tanah masigi. Kayak tau panrita pura mak guru tase Muhammad Nur Kubiran. Liwat tauna ko pakai anu masigi. Namo sandala na yero pole bola na dek tu na patame ko masigi. Patame ko pakarkan na masigi. Gang kami palak na masigi na taro. Ya nak julek kata maka sandala na korilala sandala manipi. Denang kana pasu ya sandala. Utana biasa kak. Majik ni tolai sandala. Pada itu sandala. Nah sedena. Iya rotana na masigi. Na timbunan na sidak katawe. Mak deke imatu ko pala na sandala. Ku ubawe lo bola. Aku diuli pertanggung jawabkan. Kulo na kong alatana. Nak kada tikwi lale. Kukui kampung na mo pangatat na masigi.